Pathian thu thiang hli milo ngai thlang u Philippi khuami te hne na tir ko pola le khathon bung khat chang som ni le pakhat ke tan zong nun hi Krista anisi a thi po lok na ani kan thupui tur chu Krista tan nun ti ani kan nung lovem mi Krista tan kan tive kan nilom ni kan ti ni mai theye ama ro chu mi then khatina Krista tan kan han ti phe na hian mani hi kan lo lianin kan lo in da poi mo khop mai thina chu wang chuanin ho u Krista tan inung ve to zo kang u ti in kan hanin som ani mishing nun phung shim mai hi kan han pian chu a hlim poin mani tan kan nunga nausen eng ma alaksha tham love mokan ti po hian anu nu te ne a le lama nek mek lai hian an nek lo lam po ya hau trang maya chu chuanin mani tana ngai tua nasa kan ni zia atilanga kan pian ni atanga vain thlenge hian kan hun tam ber hi chu mani tan kan mang ani kan chak zong kan zonga kan du zong kan dapa kan peichin tok kan ti a tin thil kan han soire reng poin ka hi kan ti vek mai ani chu chuanin mani tan na satakin kan nungani ti atilangani soma pakhat kan tho chua som mun so ma thena mun khat pathian ne na pek turani kan han ti po hian then khat chuan soma pakhat po hi kan la uya chumiom zia chu mani tan kan du am hle ti na ani chu wang chuanin kan la li suan ni tin across puin mizuro se ati a ama zui tu chuan ni tin mani cross pu wa zui turin minti ani chu wang chuanin mani tan nung to lova kan thi aya thia thol le atana nung tur hian eng tia ti tur nge ni ang ti kan han ngai tu ho don ani a china kan soita kan khan kan la li suwa chuanin tu poin mizuya du chuan ma ni sheom poi salovin ni tin across puin min zero se ati a cross pu reng chu an mani cross puta nge chuan an kheng betanga an thi don ani ti achiang sa reng to a mani cross pu la li suan ati po hian mani thi na tur mani in ngai tu allova thitur mani in phat san ral thakin ati na ani tin an mani ta na an nun to lova an thi aya thia thole ta na an nun zok to na turin ani mi zong thi aya na thi ni ti te kan bible a hian kan mu a tin ni china Philippi lekhathon kan chiara khan ke tan zong nun hi Krista ani a thi po hlok nani polan ati a kan bible thu cha sang kan han clear hian nupui pasal in neya fanau malsom na nen chung kwa dina hlim taka om tur kan ni mek lain chung zong in atin zon chu Krista tanan nun ani Krista tanan nun ani chu wang chuanin Krista tanan nung tak tur chuan vaina kan nun chan le kan dam chan berahi kan thlakheng angai ani
tlangvalin nula ngai zonga angai zong tan aril ru zonga pe angai zong tan chuan a thei anga thil thati sak po du a chutiang ania wang chuan kha angai zong kha mu phalo ma se lekha zirin mundanga hlattaka ompo ni se anil lo le khokhata ompo ni se an na tho na alo sang anin nei ma chuan an om dun reng theilova chutiang anginan taksa om sang reng ma sela aril ru angai tu na zong chu angai zong a chuan oma chu wang chuanin kha angai zong khan aron mu phak lo po in kha angai zong ta na thil tha kha ngai to a le khazir lai ni pheichon nakina anin nei huna chung kwa an din dan tur ngai tu chungin anupui ni tur le fa an lan nei an be sheite en kol na tur na zon na tan thanem ngai takin theito pachua atang sau tren enga tinge angai zong tan anungalong chuchani midang tan nun Krista tan nun kan ti po hian kan lalpai suwa Krista shereng chunga kan lalpai suwa du dan ang ngai tu a manitan ngai tu to lova lali suwa ro pui na turin nu pui fanau ane ni poin in le lo ane mon ne lovemo i suwa tan tia kha angai tu na kai suai tu ani to wangin chungai tu na chuan akut ake aka atak sapum puipo avong to trin chuchuani an ma ni tan an nun to lova an thi aya thi tho le tan chuanani an nun to jok nanani ti a kan bible na alozia chu tin chu kan la li sho hena lo soi renga nang ni ke ma a in om arenga ka thu nang ma ni a om rek bok chuan nang ni ke ma in om renga ka thu nang ma ni a om reng bok chuan china in ngai zong te khin thu kan han man khana ti chiang ber nge in ka hria a nula tlangwal in nei an la ni lo an ril ruwe ro chu a in nei ani chu wang chuanin ami pain mun hlataka lekha zirin ombo ma sela ane ina chu nula chuan chu tlangwal tan chuan angai tu na manga atong try sak mai ba ka po atheyang ang te poin chan chin te anin hriat tira chu nula thin lunga chon chu tlangwal chu om renga tin chu tlangwalin kazir zo thleng min lo ngak la kanin nei don nia ati chu tlangwal thu chu nula a chuan om reng bokani nang ni keima ino marenga ka thu nang ma nia a om reng bok chuan isu a om reng ti po hi athu ke ima ania omareng ke manin ama ngai tu areng ti na ani chuan nun pum puya fan chuak to a chuan nun pum puya kai hruai to a chuan ngai tu na zong a hruai to ani chu Krista ta na nun chu ani kan na tho kan ei zon na thak heng angai kher chuang lo eng na po thokila eng mi po ni ila khoya po omila athu zo ka ke mani a omrenga ke mani thinlunga po ama alal reng chuan chuani lali chuan asoi achuni chutiang ang ani chuan Krista tan mi alo nung thei don ani amai ro chu Krista tan anun chu kong ol sam anilo kong ol sam anilo ma ni ral naram ani
mani du zong da tra a har jok po ni se Isua du zong ti kha angaya ni china in ngai zong boka khan han te khin le tai la nula chu a mel tra a fel via wani pechon an khua a ngai zong tu le rim tu lai tra lai trong tak hriat thiam tur chuan va bem tu va try tu tam tak pon omang ma se athin lung berkha he tamina nei to miau chuan midang tan mun akian ve thelavani Krista tan kan thin lung kan da Krista tan kan thin lung kan petoni chuan mel ma patan mun om to lova ma ni du zong ti na turatan po mun na om to lovani chuchani a harani ma ni ral naram ani tin Krista tan tor ana tor atul huna po tor ngam cha na tul huna po chan ngam tin rethei angai ni poin rethei ngam chu mai ni lova Krista keimania om to zok awanga mual pho walo ngai ta ani po mual pho ngam chu mi kong chu cross kong ani kong ol sam ani lo chu mi ani wang chuan chu kan lal patan chawa nun pum pui hlan tur chuan aman pek angai kanali chuan mel dang lam na tlanga zirtir pathum te hruaya ti chuan Isua mel alo dang lam ta vana tangin o in hei hi ka fapadu tak kalom em achuni ama thu ngai ro kalom em achuni poti mai lo ama thu ngai ro aron tia chuwang chuan kan lali Isua thu kan ngai chang turani chumi lali Isua thu ngai chan na chuan ken rem chang lo te shuai rem chang lo te om to trin chuwang chuan Isua ne na in rem lo zong kan ngai tu anate kan ti thin te kan soi thin te kan kal na thin te chung zong chu kan chan ngam angai chu aman kan pek tur chu ani a har sa zongin kan han thira a ol sam zongin han thir ve thung ila min mi mangai chuan ka thu pek te zo mangla li shana ti sam et maya tin ter ko polan Krista mangai na chuan min tir luyani ati sam le et maya mangai na hi chuan mi in she om oman ngai hi alo she om mang hau lo nia male tlang valin anula angai zong tan chuan harsa ti anei lova lo harsa deu poni se chumiti lotling tura thei to pa an beina khan ama kha lung oi lia tia zokane chutiang bokin nulain tlang vala ngai zong chumi tana ain sen so po le alom na sang ting mai ni min Krista amangai chuan amangai Krista tana in sen so kha alom na ti pung tu ni amangai Isua tana ator kha alom na ti zual tu ani chuwang chuan tir ko pola chuan Krista mangai na chuan min tir luyani ati mai ani tin Johanan kalali Isua thu soi azia chona chuan min mi mangai chuan ka thu pe ka zomang ati mai ani chuwang chuanin mangai te ta na in pe khi chu nuama mangai te ta na in pe khi chu ola mangai te ta na ti sak na tura tor na chu lom na ti pung tu ni Krista kasual zong phurtu khaka mangai ani ti in hlain kan puanga kan mangai tak tak ani chuan
kan lom na ti pung tu ra chu kan bangai Isu ta na kantor na sat pule ama kan mangai na ti zual tu tur chu ani dona ni ti chuan kan thu to bera chuan Krista ta na nun kan han ti hian chu Isu Krista chu voina a hring hranin kan zinga om lova mu the ni lova atana han nung tak tak turin eng tin nge niang tir ko polan a soi fo thin chu lu chu Krista ania ataksa chu ko shan ho hi ani ti hiani Efesi le khathon te Kolossa te Korin le khathon te kan muthia thuani lu tel lovin taksa anung theilova taksa ko shan ho chu lu Isu atel lovin aom theilova chu lu le taksa ain zom chung chuan Isuan ko shan hi ka taksa ati a ti chuan Krista taksa ko shan ho tanan nun hi Krista tanan nun chu ani kan ti theyang tin chu lo le a chuan chu Isu a tharawa ke ma ni ronin puang thin tu ama kana zui he kan Bible ina soi Isu Krista chu kan thin lunga anunga chumi du zong anga kan tia chu Krista tana kan nun dan tur chu ani ang ko san Pavalai Paul phei chu anin kan thil tuma midangte Krista ne na hruai ti te Christian chung ko tha din tura tran lak ti te ko san malak na troi om ti te ani a kan thu puya Krista ta na nun kan la ti le ngala chuwang chuan kan thungai thatu zinga ko san Pavalai Paul in omani phei chuan hei hi ko san Pavalai Paul thu pui ani ko san Pavalai Paul thu pui ani chuwang chuan ko san Pavalai Paul phei chuan hei hi midang ain kan ti le zual turani Krista ta na nung turin midang te po kan zirtirin kan kai shwai le zual turani ti hi isya ang anung te chu an mani ta na nun to lova an thi aya thia thole ta na nun to zok nan ke tan zong nun hi Krista ani si a thi po lok na ani Krista ta na nung turin in buat saila Krista ta na nung mek te po ayon na sa Krista ta na nung le zual turin malami panang lalpa na thu kan zatan mal som ro se amen